Le podcast bilingue franco-japonais simple comme Konnichiwa. La méthode magique pour étudier le français à travers l'actualité et nos coups de cœur. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute. この番組では最近の気になる出来事やニュースをフランス語と日本語で会話する超わかりやすい魔法のポッドキャストです。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bienvenue les amis, on se retrouve cet été pour parler d'un sport très populaire en France. Il s'agit bien sûr du tennis et nous avons deux invités spéciaux pour en discuter. Messieurs Simon Orenberger, directeur de l'Institut français Yokohama, et Hiromi Saito, professeur de français à l'Institut et à l'université. Ce dernier va d'ailleurs être notre Nelson Montfort au bord des cours pour assurer la traduction en japonais. Bonjour messieurs. 皆さん、こんにちは。アンスティチューの夏のポッドキャストへようこそ。今日のテーマはフランスで大人気のスポーツについてお話をしましょう。アンスティチューフランセ横浜のシモン・オロンベルジェ館長と私、アンスティチューフランセ大学でフランス語を教えています斉藤博美をゲストに迎え、テニスについて楽しく話し合いたいと思います。今回、フランステレビの有名なスポーツジャーナリスト兼通訳者であるネルソン・モンフォールのように、私がテニスのコート上でインタビューの通訳に挑戦したいと思います。Bonjour Julien, bonjour Hiromi. Je suis très heureux de participer à ce podcast aujourd'hui parce que j'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais enfant. ジュリアンさん、ヒロミさん、こんにちは。子供の頃テニスでよく遊んでいたので、今日このポッドキャストに参加できてとても嬉しいです。Les origines du tennis remontent au Moyen Âge, quand des moines français ont inventé l'ancêtre du tennis, le jeu de paume, pour faire un peu de sport dans leur monastère. ジュードポームとはフランス語で手のひらの遊びを意味します。そのスポーツは中世の11世紀以来、テニスの原型となったと言われています。当時、フランスの修道士たちが修道院でスポーツをしたいという思いから、このスポーツが生まれたと言われます。Il se jouait à 2 ou à 4 avec une balle et un filet. Les échanges se faisaient d'abord à la main, puis avec un gant de cuir, pour finir avec un battoir qui a donné la raquette que l'on connaît aujourd'hui. ジュードポームのルールは、2人から4人でボールとネットを使いました。最初は手で、次に革の手袋で、最後に現在のラケットの元となるバトワールと呼ばれるラケットを使いました。Le tennis moderne a été inventé au Royaume-Uni en 1874 par un magistrat, Walter Clopton Wingfield. C'est en 1891 que s'est tenu le premier tournoi de Roland-Garros, alors appelé Championnat de France de tennis, qui est l'un des 4 grands chelems. Depuis, les meilleurs joueurs et joueuses de la planète s'y affrontent sur terre battue chaque année, de fin mai à début juin. 現代のテニスはイギリス出身の軍人、発明家でもあったウォルター・クロプトン・ウィングフィールドによって1874年に生まれたんですね。ちなみにクレーコートを用いる全仏オープン、ローラン・ギャロスはテニスの4大大会であるグランドスラムの一つであり、1891年にフランス選手権として創設されました。5月末から6月初めにかけて毎年行われています。Qui dit tennis français dit forcément René Lacoste. Simon va d'ailleurs nous en dire un petit mot. フランスのテニスといえば思い浮かぶ人はルネ・ラコストですね。シモンさんが今から彼の少し紹介します。René Lacoste est un grand joueur de tennis des années 1920. Il a remporté plusieurs fois le tournoi de Wimbledon ainsi que celui de Roland-Garros. Avec 3 coéquipiers, il a même remporté la Coupe Davis en 1927, gagnant le surnom des 4 mousquetaires.
ルネ・ラコストは1920年代に活躍した偉大なテニスプレイヤーです。ウィンブルドンでは何度も優勝し、ローラン・ギャロスでも優勝しているんですね。で、1927年のデイビスカップ、つまりテニス版のワールドカップなんですが、そこでは3人のフランス人のチームメイトと共に優勝して、それから彼らは40シーと呼ばれるようになったんです。René Lacoste était aussi un inventeur et un entrepreneur. Il a conçu la première raquette métallique, la machine à lancer des balles, ou encore, bien sûr, la chemise Lacoste, c'est-à-dire un polo à manches courtes, pratique pour le sport, qui allait bientôt être décoré d'un crocodile, car c'était devenu le surnom de René Lacoste. また、ルネ・ラコストは発明家でもあり、起業家でもあったんです。初の金属ラケットやボール投げ機械ですね。そしてもちろんラコステシャツをデザインしました。半袖のポロシャツはスポーツに最適で、すぐにルネ・ラコストの愛称となったそのワニがデザインされました。Au Japon, on a tendance à prononcer Lacoste, mais comme il n'y a pas d'accent aigu sur le E final, on doit dire Lacoste. 実は日本では彼の名字をラコステということが多いんですが、本当はラコストと言います。その理由は語尾のうなんですが、うにアクセントがついていないので、えと読むことはできないからです。Par ailleurs, je crois savoir que Hiromi apprécie tout particulièrement un joueur français qui nous a fait rêver au début des années 80. Yannick Noah. Oui, comme Julien l'a dit, Yannick Noah a fait rêver toute la France en remportant Roland-Garros en 1983. Presque 40 ans déjà. Et c'est d'ailleurs le dernier Français à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Noah était un joueur très apprécié par son style de jeu très spectaculaire et aérien. Et il était très fort pour enflammer le public. はい、ヤニック・ノア、懐かしいですね。そう、ジュリアンが言ったように、ヤニック・ノアは1983年にローラン・ギャロスで優勝して、フランス中に夢を与えた、選手なんです。あれからもう40年も経つんですね。彼はグランドスラム大会で優勝した最後のフランス人なんですね。ノアは華麗でダイナミックなプレースタイルで観客を盛り上げるのが得意な選手だったので、とても人気がありました。Et qu'en est-il du tennis japonais, Hiromi? 日本のテニスプレイヤーといえば、やはりケイ・ニシコリ選手と大坂なおみ選手かな。錦織は最近怪我であんまり見なくなったけど、2014年の US オープンで決勝まで行ったことがあるほどの実力のある選手なんです。大坂なおみは世界一になったことがありましたね。Comme nous le dit Hiromi, Kei Nishikori et Naomi Osaka sont bien évidemment incontournables. Nishikori a un peu disparu des radars à cause de ses nombreuses blessures. Mais à son meilleur niveau, il était tout de même parvenu à se hisser en finale de l'US Open 2014. Quant à Naomi Osaka, elle a réussi l'exploit de devenir numéro 1 mondiale. Rappelons qu'elle a également allumé la flamme olympique des JO de Tokyo 2021. そうですね。東京オリンピック東京五輪開会式で聖火台へ転火するリレーの最終ランナーはテニス女子の大坂なおみでしたね。On arrive maintenant à la dernière partie de l'émission. Je vais poser une question difficile, à savoir, qui est le plus grand joueur et qui est la plus grande joueuse de tennis de tous les temps? さあ、それではこのポッドキャストのラストスパートに入ります。一体誰が歴代史上最強のプレイヤーなんでしょうか？テニスファンの皆さんにとってはとても難しい質問ですね。難しい質問ですね。Alors, pour moi,
La plus grande joueuse de tennis, il me semble que c'est l'américaine Serena Williams, du fait notamment du nombre de victoires en Grand Chelem ou encore de sa longévité. シモンさんにとっては、アメリカのセリーナ・ウィリアムスが、史上最高の女子テニスプレイヤーですかね。なぜなら彼女は多くのグランドスラムを制し、非常に息の長いキャリアを誇るからです。今も現役の選手です。Pour ce qui est du plus grand joueur de tennis, j'ai personnellement une grande admiration pour l'Espagnol Rafael Nadal. Il a une ténacité formidable et reste toujours très concentré sur le court, maître de ses émotions. Il est très populaire auprès du public français à Roland-Garros. では、史上最高の男子選手は誰か。シモンさんはスペイン人のラファエル・ナダル選手をとても尊敬しています。彼は常にコート上で集中力を保ち、自分の感情をコントロールすることができるのです。ローラン・ギャロスではフランス国民にとっても人気がある選手です。Il faut savoir que Nadal est ambidextre, c'est-à-dire qu'il peut se servir aussi bien de sa main gauche que de sa main droite. C'est d'ailleurs son oncle qui lui a conseillé, quand il était enfant, de jouer de la main gauche pour donner du fil à retordre à ses adversaires. 面白いのは、ナダルは両手利き、つまり左右の手を両方とも使えることなんです。実は彼が子供の頃、祖父から相手を困らせるように左手でプレイしなさいとアドバイスされ、彼は左利きになったらしいんですね。一般的に右利き選手というのはサウスポー選手、つまり左利きの選手に苦労するからです。Et pour toi, Hiromi? Alors, c'est une question difficile, mais je pense que c'est Roger Federer. Il a gagné 20 tournois du Grand Chelem. Il a été numéro 1 mondial pendant très longtemps. Et surtout, il est de loin le joueur le plus élégant et le plus populaire de l'histoire du tennis. Je pense que tout le monde le regrettera le jour où il prendra malheureusement sa retraite. Mais, en tout cas, j'espère qu'il continuera encore à nous faire rêver malgré ses presque 41 ans. 難しい質問ですね。ですが、私はフェデラー選手だと思います。グランドスラムで20回の優勝を誇り、非常に長い間世界一の座に君臨して、そして何よりですね、テニス史上最もエレガントで人気のある選手であることは間違いないと思います。彼が引退する日がいつかはやってくると思うけれど、その時には世界中のテニスファンが寂しくなるでしょうね。でも、41歳になる彼だけれど、これからも私たちに夢を与え続けてほしいです。Pour ma part, je pense aussi que chez les femmes, c'est Serena Williams. Cette dernière a eu un parcours vraiment atypique et une mentalité de gagnante incroyable. Le film La méthode Williams en parle d'ailleurs très bien. ジュリアンもセリーナ・ウィリアムスが一番すごいと思います。彼女は実に非典型的な素晴らしいキャリアを誇り、驚くべき勝利のメンタリティを持っているんですね。で、その映画ドリームプランはそれをよく物語っているんです。Chez les hommes, il s'agit bien sûr du grand Roger Federer. Pour moi, c'est l'équivalent de Zidane pour le football. Autrement dit, la classe incarnée. Il se déplace sur le court avec calme, comme dans un rêve. ジュリアンは、フェデラーが男子選手でフェデラーが一番だと思っています。彼はサッカーで例えるなら、例えばフランスの元代表サッカー選手のジダンのように美しいプレーをする魅力的なプレイヤーだからです。Voilà les amis, notre podcast touche à sa fin. Je tiens sincèrement à remercier nos deux invités pour leur participation ainsi que leur expertise en la matière. それでは皆さんもそろそろのお別れの時間ですね。ひろみとシモンさん、このポッドキャストに参加してくださってありがとうございました。とても勉強になりました。C'était un plaisir de participer. Merci Julien, merci Hiromi.
Il y a beaucoup d'amateurs et de joueurs de tennis en France et au Japon. Moi aussi, c'était un grand plaisir de pouvoir partager ce moment de tennis avec vous. Merci à vous deux. 僕も皆さんとテニスのお話がたくさんできてとても楽しかったです。お二人にありがとう。L'Institut Yokohama vous souhaite de très bonnes vacances estivales et vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. 皆さん、良い夏休みをお過ごしください。またお会いしましょう。